Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mes étudiants et mes étudiantes. Aujourd'hui, nous allons euh, répondre sur les questions, euh, page, page numéro 22, page 22. On va réviser sur les pays, la capitale et la nationalité masculine et la nationalité féminine. Quand nous avons pris le pays, l'Égypte, l'Italie, les États-Unis, le Liban, Soudan, Angleterre, France, Espagne, Allemagne. Ce sont des pays, d'accord? On a aussi la capitale d'Égypte est le Caire, l'Italie, sa capitale est Rome, les États-Unis, Washington, Liban, Beyrouth, en arabe, on peut dire Beyrouth, Soudan, Khartoum, Angleterre, Londres, France, sa capitale est Paris, Espagne, Madrid, Allemagne, Berlin. Le peuple qui vivent en Égypte sont égyptiens et égyptiennes. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est le féminin. Comment on peut mettre le mot au féminin? On a deux conditions, on a deux cas. Le premier est d'ajouter la lettre E à la fin. Par exemple, libanais, libanaise, américain, américaine, soudanais, soudanaise, anglais, anglaise, français, française, espagnol, espagnol, allemand, allemande. طبعا احنا عندنا زي نقلس الكلمه في فرنش بنحب نحط لها الحرف ده في الاخر واصبحت الكلمه مؤنث. امريكا امريكي عايز اخليها امريكيه. on va ajouter la lettre E à la fin هروح جايين مزودين حاطين الكلمه زي ما هي ومزودين حرف الاي اللي هي الاو في الاخر. ليباني on va ajouter la lettre E à la fin هنزود حرف الاي في الاخر. سوداني on va ajouter la lettre E à la fin يبقى سوداني تبقى سودانيه. انجلي انجليزي تبقى انجليزيه نحط لها اي بقت انجليزيه. فرنسي فرنسيه نحط لها اي. اسباني اسبانيه نحط لها اي. الماني المانيه نحط لها اي. Euh, je vais prononcer ces mots une autre fois. Égypte, le Caire, égyptien, égyptienne. Mais je vais prononcer seulement les nationalités. Égyptien, égyptienne. Italien, italienne. Américain, américaine. Libanais, libanaise. Soudanais, soudanaise. Anglais, anglaise. Français, française. Espagnol, espagnol. Allemand, allemande. Complète avec l'adjectif de nationalité féminin convenable. Je suis égyptien, ma mère est. Donc, je vais mettre le mot au féminin. Bon, ma mère est féminin, bien sûr. Donc, je vais mettre la nationalité au féminin. Pourquoi? Parce que on dit ma mère. وطبعا بيقول انا بكون مصري فهقول ماي ماذر اللي هي امي بتكون فاكيد هقول انها مصريه فكده مؤنث. On va répondre ici sur ces questions. Eh ben, je suis égyptien, ma mère est égyptienne. Il est français, ça serait bien sûr, je vais mettre la nationalité au féminin, donc je vais dire française. Bien sûr, française. Tu es italien, t'es italien? Ta cuisine est, بنت عمك هتكون ايه؟ ايطالي برضه؟ لا هتكون ايطاليه يبقى ايطاليان. زي ما قلنا احنا بنقلس الكلمه ازاي هنا بنحط لها حرفين مش حرف واحد. اشمعنى؟ عشان الكلمه اخرها اي ان في الاخر لا او ان. Donc, je vais ajouter deux lettres. Ce sont un E à la fin. Italien, italienne, par exemple. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que italien se termine par EN à la fin. Si le mot au masculin se termine par EN, on va ajouter deux lettres. C'est quoi les deux lettres? Un E à la fin. D'accord. Omar est soudanais, Samer est soudanaise, bien sûr. Soudanaise. C'est la réponse. Égyptienne, française.
Marc est allemand. Claudia est allemande. Comment je peux mettre le mot allemand, la nationalité allemand au féminin? On va ajouter la lettre E à la fin. احنا هنزود حرف الاخر اللي هو حرف الاي اللي هي الاو بالفرنش. Jean est américain. Jean بيكون امريكي. Marie est américaine. Lina habite à Beyrouth. Je suis désolé, pardonnez-moi. Lina habite à Beyrouth, donc elle est libanaise. Paris est une ville quoi? Est une ville française. ليه خليها مؤنث؟ لأن الفيل مدينة هي أصلا لو جينا لاحظنا قبلها هي أصلا قبلها الأون اللي هي الارتيكل انديفيني الفيمينا يبقى اون فيل فرانسيز. يبقى أنا هخليها بالمنظر ده. Est une ville égyptienne donc je vais dire Alexandrie. اختار انا بقى الاسم المدينه اللي هي مصريه. اقول الكسندري. انا معلوماتي ما تجيبنيش، ممكن اجيبها من دماغي او ممكن اجيبها من التابلو اللي هو في البوكلت. باج باج 22 عندي الكابيتال كل دي مدن. مدن زي لوكير، روم، لندن، باريس، اتسترا. ايه هي المدينه الانجليزيه؟ هفتح التابلو بتاعي الجدول ادور على انجلترا. لندن تعتبر مدينه انجليزيه. لندن. est une ville française. ايه بقى المدينه الفرنسيه؟ هنفتح البوكلت وندور على المدينه الفرنسيه تبقى باريس. est une ville italienne. نمرة 12. رقم 12 ايه المدينه الايطاليه؟ هفتح البوكلت هلاقي ايطاليا يبقى روم دي مدينه ايطاليه. je vais écrire Rome. هل في انواع الي اسبانيول؟ هي بتعيش فين يبقى اسبانيه؟ هي بتعيش في اسبانيا طبعا مدريد، فهحط مدريد كمدينه اسبانيه. عليه اسبانيول. الفينات لبنانيز بتعيش فين؟ طبعا في ده فيرب فيفر احنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا فيرب فيفر ده عباره عن ايه؟ عليه لبنانيز. يبقى هندور على لبنان يبقى بيروت.
C'est la réponse دي إجابة البوكلت page 22 et 23. D'accord? يبقى ده كده الريبونس موديل de réponse نموذج الإجابة ده في البوكلت page 22 et 23. Et 23. On a ainsi verbe aller se termine par ER, mais conjugaison de ce verbe traité comme le troisième groupe. طبعا احنا قلنا كل افعال اخرها ER, tous les verbes qui se terminent par ER est considéré ou sont considérés verbes de premier groupe. كل افعال اخرها ER في الاخر تعتبر مجموعه اولى. sauf ما عدا في exception عندي. سي كوا عباره عن ايه الفيرب ده؟ فيرب الي اخره ار ولكن يعتبر مجموعه تصريفه كتصريف مجموعه ثالثه وتصريف المجموعه الثالثه بتتحفظ فلازم نحفظها كويس قوي. فيرب الي je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ايوه موجود. Page 23. Page 23, ici, choisis la bonne réponse. Conjugaison verbe aller, je vais bien sûr, je vais, la choix numéro 3, je vais, on va, oui bien sûr. On va, 2, 3, elles avec S, elles vont, oui bien sûr, excellent, excellente mes élèves, mes étudiants et mes étudiantes.
4. Elle va. Elle va. Nous allons. Tu vas. Numéro 7, il avec S, vont. 8, vous allez. 9, bien sûr. Et enfin, il va. Page 23. On va ouvrir page numéro 24, complète avec verbe vivre au présent. D'accord. On sait, verbe vivre est considéré troisième groupe. Pourquoi verbe vivre est considéré troisième groupe? Parce que ce verbe se termine par RE. Parce que ce verbe se termine par RE. إياد إياد سامعني؟ سامع حضرتك يا مستر. إياد أنت مرحلة كام؟ 5 ولا 6؟ جونيور 6. طيب أنا دلوقتي بخلص 6. تمام، أنا دلوقتي في سيشن بخلص 5. اديني دقيقتين بالظبط، خليك معايا وبعد كده هقفل وافتح تاني. تمام؟ فهتديني 5 دقايق عشان خاطر الفيديو بيسجل، لازم يسجل يطلع وبعد كده يخش تاني. مش هيد؟ تمام مستر، يعني اطلع دلوقتي؟ لا خليك لو طلعت انا لسه برضه يعني هقفل دلوقتي، فاستناني بس دقيقة، خليك معايا. لو طلعت على بالظبط كده ونص و5 هتلاقيني موجود يعني ان شاء الله. خليك موجود يعني لو طلعت يعني. هكمل بس الحتة دي مع جونيور 5. تمام ماشي. مش عشان هو نفس اللينك بس. اتفضل. D'accord. Verbe vivre est considéré troisième groupe. Verbe vivre, pourquoi verbe vivre est considéré troisième groupe? Parce que ce verbe se termine par RE. احنا قلنا قبل كده ان الافعال مجموعه ثالثه اخرها RE في الاخر. وفيرب فيفر ده بمعنى يعيش ويعتبر مجموعه ثالثه لان هو اخره RE في الاخر. الريبونس on va répondre sur ce verbe comme ça. هنبتدي نجاوب على الفيرب ده بحفظ الفيرب ذات نفسه. Verbe vivre avec je vais mettre vie. تصريف verbe vivre مع je تبقى vie. مع تو تبقى في برضو. بنعرف منين؟ هتفتح البوكلت باج 24. vous allez trouver verbe vivre. هتلاقي عندك verbe vivre مع je vis, tu vis, il vit, elle vit, on vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. ده verbe vivre بمعنى عيش. كمل الريبونس. nous vivons
Maintenant, je vais dire nous vivons. Ils vivent. Elle avec S vive. Vous vivez. طبعا الحاجات دي تحفظ من البوكلت باج 24 زي ما قلنا. Invité à la fin. Elle vit à la fin, bien sûr. Excellent, excellente, mes élèves et mes étudiants, mes étudiantes. Il vit, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. وصلنا لنهاية الدرس بتاع النهارده. Notre prochaine fois va être le jeudi prochain. المرة الجاية إن شاء الله next time هتكون يوم الخميس الجاي. Merci beaucoup et à la prochaine fois.